لوگوں نے رسم و رواجات کو اپنے دین کا حصہ بنا لیا ہے اور یوں سمجھ رہے ہیں جیسے ہمارے شریعت کا ایک پہلو ہے، اور عمل بڑے زور و شور سے جیسے کہ وہ فرض اور لازم کے درجے میں ہے کہ جس کو کرنا ہی پڑے گا۔ بڑے پابندیوں کے ساتھ رسم و رواجات کو ادا کیا جاتا ہے جو بالکل قابل ترک ہے، کیونکہ دین کو تو دین چھوڑ دیا، غیر دین کو دین سمجھ کر ہم اس پر عمل کرنے لگے، اور مشرکین سے زیادہ نہیں دین کو نقصان پہنچا، اور آج خصوصاً مشرکین سے زیادہ دین کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے جتنا کہ ان رسم و رواجات کرنے والوں سے پہنچا۔ آئے دن نئی رسم ہے، آئے دن کوئی نیا رواج اور نیا طریقہ ہے ہمارے درمیان جس کا دین سے کوئی جوڑ نہیں۔ یہ بات جو چل پڑی ہے لوگوں کے درمیان کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو جس جگہ میت کے غسل دینے کے لیے پانی گرم کیا جاتا ہے اسی جگہ اس بات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ جنازے میں شریک ہر فرد کے کھانے کا انتظام کیا جائے، اور قبرستان میں کھڑا ایک بندہ زور و شور سے اعلان کرتا ہے کہ تدفین کے بعد ہر فرد میت کے گھر پہنچ جائے، ان کے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ یہ کون سا خوشی کا موقع ہے، کس بات کی خوشی اور مسرت ہے کہ یہاں پر کھانے کا نظم بنایا جائے؟ ضیافت کا وقت اس خوشی اور مسرت کے وقت ہوتا ہے، ضیافت تو اس وقت کی جاتی، یہاں تو غم کا اظہار ہے، ماں باپ بیٹے اپنے آنسوؤں کو بہا رہے ہیں، بیٹا بیٹی کہیں گردن جھکائے اپنے آنسوؤں کو بہا رہے ہیں، کوئی اپنے غم کا کسی اعتبار سے اظہار کر رہا ہے، اور یہاں پر آئے سارے لوگ تدفین کے بعد کھانا کھانے کے۔ شرم بھی تو آنی چاہیے، اور آئے بھی کیسے جو ایسے لوگوں کو جو بے شرم بن چکے۔ انتہائی قابل ترک عمل ہے، جبکہ مستحب یہ ہے کہ جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے ان کے اقربا اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مستحب یہ عمل ہے کہ اپنے گھر میں کھانا بنائے اور کچھ دنوں تک کھانا وہاں پہنچائے، کیونکہ وہ ابھی غم میں ہیں، رنجش ہیں ان کے اوپر، وہ پریشان ہیں کسی کے گھر سے چلے جانے کے بعد۔ لیکن اس پر عمل بڑے زور و شور تھے۔ ہاں، بات یہ ضرور سمجھ میں آئے گی کہ کچھ رشتہ دار تھے جو دور و دراز سے آئے ہوئے تھے اور کئی وقت آئے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کا کوئی نظم نہیں ہوا ہے، تو تدفین کے بعد فوراً ان کے کھانے کے لیے انتظام کرنا، کیونکہ وہ دور و دراز سے آئے ہوئے ہیں، میلوں دور دور کا سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ اب کوئی قریبی رشتہ دار یا گھر والے ہی کوئی کھڑا ہو کر وہاں کھانے کا انتظام کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے تو بہتر ہے، لیکن جو اپنے اسی گاؤں میں رہتے ہیں، جن کے مکانات اسی گاؤں میں ہیں، ان کے کھانے کے انتظام کرنے کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اور شریعت سے جوڑ اس کا دور دور تک نہیں ملتا ہے۔ صحابہ کا دور اٹھاؤ، جب نبی تھے اس وقت کا دور اٹھاؤ، یا ان کے بعد کا دور اٹھاؤ، تابعین کا دور گزرا، تبع تابعین کا، اولیاء کا دور گزرا، ان کو اٹھاؤ، کہیں اس کا ثبوت نہیں ملے گا کہ جہاں غم ہو رہا ہو وہاں کھانا بنا کر خوشی کا ماحول سجایا جائے۔ کیا ایسا بھی نہیں کہ بھائی آپ کے جنازے میں کو شریک ہونے والوں کے لیے اجرت طے کی گئی ہے کہ اگر ہم تبھی شریک ہوں گے جب آپ اپنے گھر میں کھانا بناؤ؟ بیجا رسم چلا دی جس کو اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے جیسے کہ کوئی فرض اور واجب کام ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر رسومات بہت سارے ہیں، جیسے میت ہی کے سلسلے میں میت کے انتقال کے 3 دن کے بعد زیارت کو لازم سمجھنا، اس کی قبر کے اطراف جا کر بیٹھ جانا، گول دائرہ بنانا، چونا چھڑکنا اور اس کے اوپر پھول والی جھالی بچھا دینا، اور وہاں پر اس کے اطراف سے، قبر کے اطراف سے گول دائرہ بنا کر بیٹھ کر زور و شور سے قرآنی آیتوں کو پڑھنا، اور پھر درمیان میں کھڑا ہو کر کوئی شیرینی بھی تقسیم کرنا،
ये सारा अमल काबिल तर्क अमल है, शरीयत से इसका दूर दूर तक जोड़ नहीं। और मैयत के घर वाले भी अब देखिए ना, सिर्फ 3 दिन में एक मर्तबा उसके पास पहुंच जाते हैं। अब अगर ऐसी ही रस्मी माहौल अगर कभी बनेगा तो पहुंचेगा, वरना तो उसकी कब्र उसके जहन से मिट चुकी होगी। फिर ईसाल सवाब, नफसी ईसाल सवाब तो शरीयत में जायज है, लेकिन इसको दीन के साथ मुतय्यन करना और ये खाने का नज्म 10वां, 40वां और बरसी वगैरह का जो रिवाज है, और इसको साल में 3 मरतबा इस मैयत की तरफ निस्बत करते हुए खाने का जो रिवाज है, ये भी बिदात है, बिल्कुल काबिल तर्क है। लेकिन इस पर अमल बड़े जोरों शोर से कब्रिस्तान ही में ऐलान हो जाता है कि 3 दिन के बाद ज़ियारत की जाएगी, 3 दिन के बाद इसके कब्र पे चूना छिड़का जाएगा, 3 दिन के बाद इसके कब्र पर फूल चढ़ाए जाएंगे, 10 दिन के बाद इसके घर में हमें खाना खाने जाना है। फिर उसका बाप कैसे नहीं खिलाएगा देखेंगे हम, जरूर जाना है, फिर वो कैसे भी खिलाए। अभी करीब की बात है, एक शख्स कहने लगे कि हमारे वालिद माजिद का इंतकाल हुआ, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले ऐलान कर दिया गया कब्रिस्तान में कि फला तारीख को 10वें को पहुंचना है। एक नफली निजाम को एक फर्ज के दर्जे में उतार दिया। ऐलान के मुताबिक घर आया तो हमारी घर, अब हर एक जानता है घर की औरत कैसी होती, उसने जबरदस्ती फोर्स किया कि नहीं, हमारे आस्था का मसला है, हमारे रिवाज में चल पड़ा है, करना जरूरी है, वरना खानदान के लोग थूकने लगेंगे। मजबूरन एक जगह चला गया और सूद से 70,000 के करीब मैंने रकम निकाली और बड़े जोर शोर से 10वां मनाया उसका। मैं कहता हूं मौलाना आपसे, तकरीबन 1.5 साल आज गुजरे हैं, मैं वालिद माजिद के 10वीं की फीस अभी भी भर रहा हूं, अभी भी वो कर्ज अदा कर रहा हूं, मेरे सर से वो बोझ उतरा नहीं। ये क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ कि हमने ये बेजा रस्म और रिवाजात को दीन का हिस्सा समझा और उस पर अमल इतने पाबंदी से किया जैसे कि वो फराइज के दर्जे में। और गांव के कुछ पुडारी होते हैं ऐसे जो इस माहौल को संभलने नहीं देते, लेकिन हर एक बंदे की जिम्मेदारी है, अगर उसको अल्लाह ने दीन की थोड़ी बहुत समझ दी रखी हो तो जरूरी है इस बात पर अमल करना उसके लिए कि दीन के अहम अहम नुकात को समझे और उस पर अमल करने की फौरन कोशिश करें। अगर इस पर अमल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आगे जाकर ये माहौल पैदा होगा कि हम सारे लोग रस्म और रिवाजात में दाखिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से दीन जैसा आसान काम है वो दिन ब दिन मुश्किल होता चला जाएगा। और फिर हम खुद कहेंगे दीन इस्लाम इतना मुश्किल मजहब है कि अगर किसी का इंतकाल भी हो जाए तो हमें खाने बनाने पड़ते हैं, अगर किसी का इंतकाल भी हो जाए लोगों को हायर करना पड़ता है, अगर किसी का इंतकाल हो जाए शीरीनी तकसीम करनी पड़ती है। इंतकाल पर इतना मुआवजा शरीयत कर रही है, ये ऐसे ज़हनी ख्यालात लोगों में आने शुरू हो जाते हैं, जबकि दीन इस चीज का नाम है ही नहीं। फिर 40 दिन के बाद इस 40वां आता है, 1 साल गुजरने के बाद बरसी आती है। बस घर वाला भी बड़ा बेहिस होता है कि 3 दिन बड़े इस 3 मौके पर अपने उस जिसकी मैयत है उसके कब्र पर मरने वाले के कब्र पर 3 दिन तो बड़े पाबंदी से 3 मौके पर बड़े पाबंदी से पहुंचता है। उसके बाद तो उसे कब्र भी याद नहीं रहती। ये भी हमारे रस्म रिवाजात का बड़ा दखल है कि हमने उसे सिखा दिया कि बस 3 वक्त ही तुझे उस कब्रिस्तान में पहुंचना है, एक 10वें के वक्त, 40वें के वक्त और बरसी के वक्त। उसके बाद तुझे नहीं पहुंचना है तो वो जाता भी नहीं कब्रिस्तान, जबकि हुजूर का फरमान है कब्रिस्तान जाया करो। क्यों? ये ऐसी जगह है जब जहां वहां जाओगे तो तुम्हें इबरत होगी, तुम्हें मालूम होगा कि हमें यहां आना है, हमें भी यहां आकर सोना है, हमें भी माल दौलत सब छोड़कर आना है, घर के जीनत हमें छोड़कर आनी है, ये पहना हुआ उम्दा लिबास और खाने पीने उम्दा, ये सारी चीजें मुझे छोड़कर मुझे भी इस मिट्टी के मैदान में आकर सो जाना है जहां पर कोई चिल्ला पुकार नहीं होता। इबरत की जगह थी, लेकिन हमारे रस्म रिवाजात की वजह से उस बंदे की जहन में बात तय होती है कि मुझे जाना है कब्रिस्तान तो सिर्फ 3 ही मौके पर जाना है, या तो 10वें में या 40वें में या बरसी में, उसके अलावा मुझे जाना नहीं। उसके जब पोते आते हैं निकल कर या पोते के पोते आते हैं, वो जब पूछते हैं हमारे दादा की कब्र कहाँ है, या नवासे होते हैं तो नाना की कब्र कहाँ है, बाप खुद बताने पर मजबूर होता है। क्यों? मालूम ही नहीं
साल में एक मर्तबा, 3 मर्तबा साल में गया था, फिर सालों गुजर गए, हम गए ही नहीं। फिर बताने शुरू करता है, शायद यहीं कहीं दफन किया गया था, इसी जगह पर मैं आया था, लेकिन अब मुझे याद नहीं बेटा, क्योंकि मैं तो दुनिया में मसरूफ हूं ना। और लोगों ने मुझे यही सिखा दिया है कि सिर्फ साल में 3 मर्तबा आना है, और फिर वो लोग भी खाकर खुश रहेंगे। और लोगों में भी ये रिवाज आम हो गया, अगर किसी का इंतकाल हो गया तो आपस में बैठकर कहते हैं, आप टेंशन नहीं यार, 10 दिन के बाद बिरयानी है, 40 दिन के बाद उसकी और एक बिरयानी है, साल गुजरने के बाद और एक बिरयानी है। ऐसे तारीख लगाकर ये भी रखा हुआ रहता है कि मुझे पाबंदी से उसकी बिरयानी में हाजिर होना। बहरहाल, लिहाजा दोस्तों, ये आपसे गुजारिश है कि हमारे बेजा रस्म रिवाजात की वजह से हमने दीन को मुश्किल बना दिया। इसको छोड़ने की हर एक फिक्र करे और कोशिश करे, और इस पर अमल करने की जरूर पाबंदी करे।